Welcome to Huawei Store SM Lana! Get yours now! What are you waiting for? Alam na! Hello mga kapakals! Good day Davao! Alam niyo ba na may bagong Pura series ang Huawei? Ito ang Pura 70 series. At para sa dagdag kaalaman sa specifications ng bagong phone na ito, kaya andito si Miss Grace para i-introduce sa atin ang specifications ng bagong Huawei Pura series. Hello everyone, my name is Grace. I am Field Master of Huawei Concept Store SM Lanang. So now, let me introduce to you our latest at pinaka-bongga at pinaka-amazing na Huawei Pura 70 series. So now guys, nag-wonder mo nganong sa mga Huawei user diha nganong Pura na siya. So before mangod is P. So Pura na siya guys, meaning is pure or new innovation of our latest phone. So first guys, we have three variants. We have Huawei Pura 70, Huawei Pura 70 Pro, and Huawei Pura 70 Ultra. This one. So guys, maybe you are wondering what's new. Unsay bag-o sa amo ang cellphone. Familiar ba mo guys unsa ka paspas si 300 km/h or 200 km/h? So guys, amazing kay siya kay ma-capture niya guys ang ana kapaspas. So natay variants guys niya si Huawei P70. So naka 12 GB RAM na siya guys, tapos naka 256 na yang storage. So flat siya guys, ingani siya. So trendy ang iyang design. Natay color available ani guys na black and white. So flat na siya guys. Ato ang Pura 70 Pro is na siya curve slide. Yan siya. Ang color available niya guys is black and white. And then we also have Pura 70 Ultra. So kani siya guys, naka-vegan leather na siya with starry design. Two colors available. We have black and green. So maybe you're wondering pila siya. So of course, we have 47,999, we have 59,999, and of course the Ultra is 79,999 po. And of course guys, if ever gusto mo mag-change, taga-accept ni og trade-in. So of course, you have token if ever bisag unsa nga brand, mawawi man na siya or ba other brands, mo accept me for trade-in. So of course, nami pang giveaway sa inyo ha. So dako gyud mo ma-save. And of course guys, we offer 24 months zero interest for these variants. So karon guys, as I promised, ipakita na ko sa inyo ha ang atong amazing nga speed test. So karon natay speed test diri I will use our Pura 70 Pro and then other na brand of course. Iset na to siya sa up to 200 km/h or 300. Then i-capture na ko siya using other brand. Tapos gani siya guys using our Pura 70 Pro. So guys, mo ni siya ang difference. So clear kayo siya dali. Mas clear siya. Alright. So guys, diba, unsa siya ka-amazing. So if ever na mo yung mga sporty, nagadula mo og badminton, volleyball, basketball, or mga movements, na mo yung mga events, mas better yun si Pura 70 series. Kay mukuha yun siya detailed, bisa pag naga-move. So karon guys, katong mga gusto gani og ka na naga-take og picture nga naka mga tiny objects. So guys, kaya na siya sa atong Pura 70. So ipakita na ko sa inyo karon. So aron akong gamiton is kani other brand. So guys,
See the difference. Mo ni siya ang other brand and mo ni siya atong Pura 70 Pro. Yeah. Okay. Perfect. So guys, dili lang pud kadto ang mabuhat sa ato ang Pura 70 series. So for example, tapulat kay mo or namo sa kusina hugaw inyong kamot, pwede ra mo mag-take og screenshot. Like this. Just do like this and then yan. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can go that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow